किसी एमएलए हम्बीर के कहने पर राहुल नहीं साहब, नहीं जाना है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Anggi Berlina. Eits, jangan pada ketiduran ya, karena film kali ini sangat seru abis. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah mobil akan memasuki sebuah rumah mewah. Mobil membunyikan klaksonnya. Tintin dan seorang bapak tua bergegas untuk membuka pintu gerbang. Tanpa disengaja, mobil pun menggores pintu gerbang dan lecet. Padahal si bapak tua sudah memberi peringatan. Tetapi namanya juga orang kecil, tetap bapak tua itu yang disalahkan. Dan bapak tua itu dipukuli oleh anak buah si pemilik rumah yang bernama Sinde. Di tempat lain, si anak kecil berlari memberi kabar kepada seorang lelaki yang bernama Rahul kalau ayahnya sedang dipukuli. Dengan secepat kilat, Rahul pun menghampiri sang ayah yang sedang dipukuli karena bukan kesalahan ayahnya. कपड़ा देके खरीदी है मैंने। अरे जहाँ सबको पता है किस दाम में खरीदी है। शिंदे सेठ, पैसे की अकड़ मत दिखा। खुद को बेचेगा ना तो भी इसके रिपेयर का खर्चा नहीं दे पाएगा। Sesampai di rumah, Rahul masih tidak terima dengan perlakuan Sinde kepada ayahnya. Tetapi ibu Rahul tidak suka dengan ucapan Rahul yang tidak sopan. राहुल जबान बहुत चलती है तेरी। Beralih ke pasar, Rahul bertemu dengan tetangga lamanya yaitu Paman Uday dan anaknya yang kembali lagi karena dipindah tugaskan sebagai polisi. Malam harinya, suasana di rumah Rahul tidak begitu bagus karena sang ayah dipecat oleh Tuan Sinde karena dituduh mencuri. Tetapi syukurnya ayah mendapatkan pekerjaan baru sebagai kuli angkut di pasar. Keesokan harinya, Rahul mendatangi rumah Tuan Sinde untuk memberi peringatan kepada orang kaya itu. Karena yang dilakukan Tuan Sinde membuat Rahul dan keluarganya harus pindah dari rumah lamanya. Di pertengahan perjalanan, datanglah sahabat karib Rahul yang ingin tetap ikut bersamanya. Ia bernama Ganya. Mereka pun pergi bersama-sama. इसने बोला और तू आ गया। Scene selanjutnya, di suatu pagi, terlihatlah seorang laki-laki yang sedang makan. Seketika, suapan laki-laki itu terhenti melihat berita dari layar handphonenya. Ternyata telah terjadi pemerkosaan seorang gadis. Yang sangat disayangkan, hal keji itu direkam oleh seseorang, tetapi tak satu orang pun yang berani melaporkan kejadian itu kepada polisi. Karena mereka merasa takut guys, dan diancam oleh seseorang. Tiba-tiba dari kerumunan, terdengar suara bapak tua yang berani mengatakan siapa pelakunya, dan di mana mereka. साहब, वो यहाँ का एमएलए है ना? रहता कहाँ पर है? वो उस बिल्डिंग में। Sesegera mungkin laki-laki itu bertamu ke kediaman para pelaku pemerkosaan. Para pelaku dikejutkan dengan sedikit pukulan kepada salah satu gerombolan dari mereka. Laki-laki itu masuk dengan santainya, dan salah satu dari pelaku bertanya kepada si laki-laki. सरदार जी अंदर क्यों आए? तेनू अंदर करने वास्ते। क्यों? Berawal dari tepukan pundak, terjadilah sesuatu.
वास्ते। Akhirnya, si pelaku berhasil dilumpuhkan dan dibawa di hadapan warga. Seluruh warga siap untuk menjadi saksi. अब गवाही दोगे? Beralih ke pasar, terlihat Rahul yang bekerja sebagai kuli angkut terpesona dengan seorang gadis si penjual teh. अरे राहुल पिछले 6 दिन से देख रहा हूँ। फिर तो मैं 3 रुपए वाली पिएगा। एक स्पेशल चाय। चाय ये ले। शादी करूंगा उससे। कहाँ गए थे तुम लोग? पापा चाय भी नहीं गए थे। Ternyata di pasar ada yang mengenali ayah Rahul dan mengetahui masa lalu ayahnya Rahul. Wah, ternyata guys, ayahnya Rahul adalah seorang pegulat yang profesional. Malam harinya terlihat orang-orang membuat antrian untuk membayar uang keamanan. Seorang bapak tua keluar dari antrian menolak untuk memberikan uangnya. Dan akhirnya bapak tua itu dipukuli. Rahul yang melihat kejadian itu mencoba membantu. Karena tidak terima dipukul, Rahul pun membalas dan terjadilah perkelahian. Di tempat lain terlihatlah seorang laki-laki yang tadinya berhasil menangkap pelaku pemerkosaan. Ternyata laki-laki itu seorang inspektur polisi yang bernama Inspektur Rajbir Sardar. सरदार दुनिया के कोने-कोने में, जापान में भी। Akibat perkelahian itu, Rahul dan temannya ditangkap polisi dan bertemu dengan Inspektur Rajbir. साहब वो हमारे लोगों से हफ्ता ले रहे थे। दे देते हफ्ता। Rahul mencoba menjelaskan jika ia hanya membela diri karena mereka melakukan kekerasan dan perampasan uang para kuli. Ternyata Pak Inspektur sudah mengetahui hal itu sejak lama. Preman itu diketuai oleh Salvi. Dan Pak Inspektur menjelaskan para komplotan itu tidak dapat ditangkap karena mereka sangat licik. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba datanglah Paman Uday, tetangga Rahul dahulu, yang ternyata bekerja sebagai polisi di sana. Inspektur menjelaskan kepada Paman Uday, jika Rahul dan temannya terpaksa ditahan sampai ada penjamin. Ayah dan adik perempuan Rahul pun datang. Ayah pun memohon kepada Inspektur untuk membebaskan Rahul. Dengan berat hati, Inspektur pun mengatakan bahwa Rahul dan temannya terpaksa ditahan sampai ada penjamin. मंडे को बेल हुई और सुधर जा। तो केसरी हमारे सामने ऐसा लाचार खड़ा था। Suasana di dalam penjara, terlihatlah seorang laki-laki sepertinya sangat dihormati oleh penduduk lapas. निकलता हूँ, बाहर मिलेंगे। Rahul dan temannya disambut tidak enak oleh rekan napi yang lain, hingga terjadilah pukul-memukul. यहाँ पे साढ़े क्या हो गया भाई? गलती हो गया। अरे भाई Selang beberapa waktu, seorang laki-laki menyudahi aksi pukul-memukul yang terjadi. बस एक कुछू चलना चल Laki-laki itu menghampiri Rahul dan berjanji akan membebaskan Rahul dan temannya. Laki-laki itu bernama Naya Bai, dengan kata lain adalah Raja Pane. Naya benar-benar menepati janjinya kepada Rahul guys. Akhirnya Rahul dan temannya bebas. लुखे हैं भाई मगर मैंने भी छोड़ा नहीं। बैठो 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 वो साड़वी के लड़के लोगों ने मारा इनको रात को। Naya tertarik dengan keberanian Rahul dan mengajak Rahul bergabung dengannya. मैं अभी टेंशन नहीं लेने का, इधर मेरे साथ काम करने का। Rahul yang awalnya tidak mengetahui apa pekerjaannya sangat setuju dan sangat senang. Tetapi sebelum memulai pekerjaannya dengan Naya, terlebih dahulu Rahul ingin membalaskan dendamnya.
karena tangan temannya dipatahkan oleh anak buah Salvi saat mereka tidur di penjara. Oleh sebab itu, Rahul akan mematahkan tangan Salvi juga. Malam pun tiba. Rahul melakukan pembalasan dendamnya kepada Salvi. वाह Oh my god guys, awalnya Rahul hanya ingin mematahkan tangan Salvi saja, tetapi tak sengaja Salvi pun terbunuh karena terdorong oleh Rahul. केस स्ट्रॉन्ग है, सजा तो होगी। Dan akhirnya untuk kedua kali Rahul bertemu lagi dengan Inspektur Ranspir di kantor polisi. साहब मैं मारना नहीं चाहता था साहब उसको। Tak selang berapa lama, Naya dan MLA pun tiba di kantor polisi untuk memberikan jaminan kepada Rahul dan temannya. कैसे आना होगा? उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने कॉपरेटर को मारा है। Karena Salvi diberitakan tidak dibunuh, melainkan kecelakaan. कि कॉर्पोरेटर साल्वी का खून नहीं हुआ था, ये एक हादसा था। Untuk kedua kalinya melakukan kesalahan, Rahul pun bebas kembali. फिर से सस्पेंशन पे जाना है क्या? कोई गम नहीं। और फिर मुझे देखना है तू कहां-कहां से क्या-क्या बकता है। Ternyata Inspektur Ranspir punya cerita buruk di masa lalu guys. Ia pernah ditangguhkan selama 2 tahun karena memberikan hukuman secara langsung kepada pelaku-pelaku pemerkosaan seorang gadis. उसका बलात्कार किया और इस गैंग के एक आदमी को भी नहीं छोड़ा। इसी एमएलए हम्बीर के कहने पर, लेकिन ये क्राइम कभी खत्म नहीं होगा। Setelah bebas, Rahul pun kembali ke pasar untuk bertemu dengan ayahnya. Di pasar terlihat seorang laki-laki yang ingin meminta uang penjualan hasil dari panennya agar dibayarkan sewajarnya. Tetapi laki-laki itu dipukuli guys. Tiba-tiba datanglah Rahul untuk membela. और तुम सब सुन लो, आज से तुम्हारी सब्जी मैं खरीदूंगा। Rahul pun berjanji akan membeli hasil panen para petani dengan harga yang wajar. Gadis si penjual teh kagum dengan Rahul. Beralih di kediaman Naya, Rahul membuat Naya bangga dengan hasil kerjanya. Dan di sana juga terlihat mereka sedang membicarakan tentang tanah petani yang akan mereka ambil. 20 टका नहीं भाई, चलो। 15 ओ हाँ, 50 एकड़ की एक प्रॉपर्टी है। Rahul mencoba mengambil pekerjaan itu untuk membujuk para petani agar menjual tanahnya kepada Rahul. Rahul yang emosi terpaksa menembak bapak pemilik tanah yang tidak ingin menjual tanahnya. Kembali Rahul ditangkap dan langsung dibebaskan lagi dengan jaminan bapak tua yang lugu. Bapak itu mengaku yang membunuh bapak si pemilik tanah. तो इसने मारुति कामले को मारा है। हाँ साहब, इसने मारा। पिस्तौल उठा के दिखाओ। अबे इसका क्या मतलब है? कर्जा बहुत था बुड्ढे पे, पैसा दे दिया इसको। Setelah bebas, Rahul kembali ke keluarganya. Tetapi ayah, ibu, dan adik Rahul sudah sangat kecewa dan langsung mengusir Rahul. Kembali ke pasar, terlihat Rahul sedang mojok dengan si penjual teh yang bernama Manda. Tiba-tiba Naya datang memberikan hadiah mobil kepada Rahul karena Naya menganggap Rahul adalah adik angkatnya. ये ले, ये चाबी ले। एमएलए हम्बीर, नन्या सवेरे सवेरे दर्शन। ए अम्बीर, एक टाइम तेरा भी रिकॉर्ड कौन सा साफ सुथरा था। सड़वी मर गया तो बाई इलेक्शन के लिए दगड़ू खापरे का नाम सुझाया था। चल खापरे की सीट पक्की। फिर असेंबली इलेक्शन में वही पार्टी मेरे को तेरे सामने खड़ा करेगा। Di malam harinya, Rahul datang ke pesta ulang tahun Naya. Di sana pun terlihat ada Inspektur Ranspir.
Setelah pemotongan kue dan lagi bahagia-bahagianya, Rahul langsung membelah kepala Naya yang disaksikan oleh inspektur polisi. Setelah membunuh Naya, Rahul pun ingin pergi dan diadang oleh Inspektur Rajbir. Sedikit ada perdebatan antara Rahul dan inspektur, akhirnya mereka berdua pun berduel. जी करता है तुझे यहीं पर गोली मारूं। आजा। मेरा बाप महाराष्ट्र केसरी था। Perduelan dimenangkan oleh Inspektur Rajbir. Rahul pun akhirnya ditangkap. Gadis penjual teh, ibu, ayah, dan adiknya Rahul merasa sangat kecewa dan sedih melihat yang dilakukan oleh Rahul. Untuk kali ini, Rahul sedikit lebih lama di dalam penjara. लेकिन पुलिस की उसके साथ ज्यादती दुश्मनी है। Beberapa bulan kemudian, Rahul pun dibebaskan kembali. Dan kebebasan Rahul telah disambut oleh temannya, Daya dan Patia. वैसे भाई वो दया और पीटर मिलना चाहते हैं। Karena tak berhasil bertemu Rahul di kantor polisi, Daya dan Patia menemui Rahul di rumahnya dengan tujuan meminta bagian jatah uang pekerjaan mereka. बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है? हालत तो हम लोग अभी टाइट है राहुलिया। तो जाओ ना, खाना खा के जाओगे? Di kantor polisi, Paman Uday dan Inspektur Rajbir sedang membicarakan tentang kebebasan Rahul. Karena di belakangnya ada orang berpengaruh, yaitu ada MLA. आपको क्या लगता था कि राहुल जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा? Di rumah, Rahul kedatangan tamu istimewa, yaitu gadis si penjual teh. Rencana awal Inspektur Rajbir dimulai dengan membuat Rahul kesal dan marah. Di saat Rahul sudah sangat kesal, inspektur pun tiba dan terjadilah perdebatan di antara mereka. दो टकेदा गुंडा साड़ा पैर नीचे रख। तू कोई मिनिस्टर है जो हम लोग तेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दें? टुकड़ों पे जीते हो तुम लोग। ये 2 टके के गुंडे की वजह से ना गरीब किसानों की जमीन लूट कर पैसे कमाता है, बुझते रहे। अपुन टिका रहेगा। एक दिन तुम्हें सलाम करते हुए और ज़बान है मेरी इस अनपढ़ का अंगूठा छपवा दो, मौका मिला तो मैं तुझे ठोक दूंगा। Di tempat lain terlihat Daya dan Patia mendatangi sebuah rumah dengan tujuan ingin merampas rumah itu. Mereka menembak si bapak pemilik rumah. Rumah itu adalah pemberian dari Rahul untuk si bapak. जो उखाड़ना है उखाड़ ले। Terlihat seorang anak laki-laki yang ingin menemui Rahul dan ingin bekerja dengan Rahul, tetapi Rahul hanya memberikannya uang dan lantas menyuruhnya pergi. रुक, ये पैसा रख। किसी ने बोला राहुल है दादा अच्छा आदमी है, इसलिए आया तुम्हारे पास। तेरे माँ बाप क्या करते? 2 साल पहले बाप मर गया। दादा सुनो ना। Seketika Rahul teringat akan masa kecilnya yang begitu bahagia. Ia merindukan sang ayah. Tiba-tiba Rahul meminta anak buahnya menyuruh anak laki-laki yang tadi itu masuk dan berjanji akan menyekolahkan anak itu. Baik. ठीक है दादा। बाप की कमी कभी महसूस नहीं दूंगा। तक तुम जो काम बोलोगे वो करूँगा। तू कल से स्कूल जाएगा, तू मेरे साथ रहेगा। जब तक तुम जिंदा हो। Ganya datang memberitahu Rahul tentang perampasan rumah yang diberikan Rahul kepada seorang bapak-bapak yang dilakukan oleh Daya dan Patia.
Rahul mengadakan rapat kepada para pengusaha yang ingin mengambil tanah para petani dengan harga yang sangat murah. सोने का अंडा देने वाली बहुत सारी मुर्गियां। अब वो बेचारे किसान या तो मार्केट यार्ड में हमाली कर रहे हैं। तेरे 2 मुर्गों को यहाँ पर लड़वाएंगे। Rencana inspektur untuk mengadu domba para preman makin berjalan dengan lancar. उसको बोल के उसके IT पार्क का हफ्ता बेटिया का फोन लगा। Keesokan harinya, Rahul pergi menemui ayahnya di pasar, tetapi ayahnya pura-pura tidak mengenalinya. कौन है ये? नाराज है। Amarah Rahul memuncak mendengar Danya mengatakan bahwa ayah si gadis penjual teh adalah Manda tak akan menyetujui hubungan mereka. Mendengar ucapan itu, Rahul langsung memukuli ayahnya Manda. अब बता किसकी एक्सपेरिमेंट? Karena sangat emosi, Rahul pun berucap yang membuat Manda sangat marah dan menampar Rahul. Manda pun berucap dan bersumpah tidak akan pernah menikah dengan Rahul. Karena Rahul mengucapkan telah bobok bareng dengan Manda di hadapan orang ramai dan ayah Manda sendiri. अपन सिर्फ गिनती करेंगे। Kembali ke Pak Inspektur, ternyata rencananya untuk mengadu domba para penjahat berjalan dengan lancar dan berhasil. मुर्गों की लड़ाई से ये बेहतर है। Danya pun mendapat telepon jika anak buah Rahul ditembak oleh komplotan Daya dan Patia. रईस Pak Inspektur pun terus menjalani rencananya untuk mengadu domba antara mereka. नहीं साहब, नहीं जाना है। दया, राहुल ने तेरे 2 बच्चों का गेम बजा दिया। और किसमें हिम्मत है तुमसे पैसा मांगने की? Di suatu malam, Pak Inspektur mendatangi sebuah rumah mewah dan menghabisi seluruh orang yang ada di rumah itu. Saat ingin pergi, Pak Inspektur bertemu dengan seorang gadis. Ternyata gadis itu adalah adiknya Rahul. Adik Rahul dan ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah mewah itu. फकर है तुम पर और तुम्हारे बाबा पर, और घर का काम करती हो। पुणे के नए भाई की बहन हो। Di suatu malam, Patia sedang menikmati malamnya dengan suara musik dan tarian seorang gadis. Tiba-tiba datanglah Rahul yang membabi buta ingin memburu Patia. Di kantor polisi, terlihat polisi Uday sedang memukul seorang pemuda yang ternyata anaknya sendiri. Ia sangat marah karena sang anak berteman dengan penjahat yaitu Patia. Pemukulan Uday dihentikan oleh inspektur. Tak lama kemudian, Patia pun tiba dan memohon untuk tidak menangkapnya. केस मेरा नहीं है, उदय भाव का। गलती हो गई साहब। मार लात, इसकी जान तेरे लात में है। अगर तू इसको लात नहीं मारेगा। Dengan seperti itu, inspektur memperlihatkan kepada anaknya Uday siapa Patia sebenarnya. जा, इसने तेरी जान बचाई।
उदय भाव शुक्रिया। एक ही में हिसाब, डायरेक्ट फुल पेशाब। ये तेरा हीरो है। तू पुलिस वाले के साथ झापड़ खाया, हिला भी नहीं। Dan akhirnya anak Uday pun meminta maaf kepada sang ayah. बोल पक्या। हाँ दादा। Rahul menerima berita jika anak laki-laki yang diangkatnya menghilang. Rahul sangat marah. Anak laki-laki itu bernama Sidhu. Terlihat anak laki-laki itu sedang diburu oleh Patia dan Gaya. Tetapi dilihat dan dihentikan oleh Pak Inspektur. उसको उठा लिया ना? गिरी का भी उसूल होता है, परिवार बच्चों को। चल टुच्चे। Kembali di rumah Rahul, Rahul sangat marah karena kehilangan Sidhu, anak laki-laki yang diangkat menjadi adiknya. Tak berapa lama, Sidhu pun pulang dengan membawa kue. Ternyata hari ini ulang tahun Rahul, guys. Sidhu pulang tidak sendirian, melainkan diantar oleh Pak Inspektur. Inspektur ingin tahu seberapa berartinya Sidhu di mata Rahul. तेरा और इसका क्या नाता है? साहब बस्ती में आग लगा दूंगा अगर किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो। महाराष्ट्र 10 CM पड़े। आज इस हमाल के पास गांव में 300 एकड़ हैं। उनकी भी जमीन छीन ली गई, लेकिन मैं तेरी तरह गुंडा नहीं बना। मेरी भी पैदाइश महाराष्ट्र की ही है, सिर्फ 6/3। Malam hari di pesta ulang tahun MLA, Pak Inspektur pun melanjutkan aksinya adu domba dengan memperlihatkan sebuah spanduk kepada MLA. शायद परसों का सीएम। आज का रॉबिन हुड, कल का एमएलए। Merasa sangat marah, MLA merencanakan pembunuhan Rahul yang diserahkan kepada Patia dan Gaya. Rencana MLA untuk melakukan pembunuhan Rahul dilaporkan oleh pihak polisi kepada Rahul. आएगा, जिंदे की जान को खतरा है। Keesokan harinya, Rahul menepati janjinya kepada orang yang memecat, memukul, dan mengambil tanah ayahnya. Orang itu dihajar habis-habisan hingga berhenti bernapas oleh 2 ekor sapinya Rahul. माँ नहीं है, बहन नहीं है। तूने मेरे बाप की जमीन गणिया अंगूठा ले। Rahul merasa sangat bahagia karena tanah milik ayahnya bisa ia dapatkan kembali. Buru-buru Rahul mencari ayahnya untuk memberitahu tanah milik ayah sudah ia ambil kembali dan mengajak ayah beserta ibu dan adiknya untuk tinggal bersama, tetapi ayah langsung menolaknya. Rahul sangat sedih dan memohon, tetapi ayah bicara akan menerima Rahul kembali dengan syarat ia harus menyerahkan diri kepada polisi. Tidak sampai di situ kesedihan Rahul. Tiba-tiba Manda datang menghampirinya dan memberi kabar akan segera menikah dengan pria pilihannya. Di kantor polisi, Pak Inspektur mendapat telepon dari Pak MLA jika ia akan membunuh Rahul dan para pengikutnya. Di tempat lain, Rahul mendatangi kediaman Manda, melihat Manda dalam keadaan hamil. Rahul pun berkata, apakah itu anakku? Seketika Rahul meminta maaf kepada Manda. नहीं, मेरा है। हो सके तो मेरे को माफ कर दे रे बंदा। Di tempat pertunjukan terlihat Ganya, sahabat baik Rahul, dibunuh oleh Patia di hadapan inspektur atas suruhan MLA. Inspektur tidak tinggal diam, perlahan mendekati MLA dan menembaknya pula.
Inspektur menyelamatkan Rahul dari serangan Patia. Saat ingin menangkap Rahul, Rahul meminta satu kesempatan kepada inspektur untuk reinkarnasi sahabatnya esok. चलें। आज नहीं साहब, बस एक दिन का मोहलत दे दो मुझे। जा। हाँ बोल। पहुंच गए हम लोग। Keesokan harinya di tempat reinkarnasi, tiba-tiba Rahul diserang. Rahul pun terus berlari untuk menghindari serangan dari gerombolan Patia. Dan tak lupa, Rahul pun menelepon Sidhu, si adik angkatnya, untuk segera ke pasar. Dengan sigap, Sidhu pun mengikuti arahan dari Rahul untuk segera menuju pasar. जिनका शपथ विधि होने से पहले ही अंतिम विधि हो गया है। Ayah Rahul langsung segera menelpon Pak Inspektur karena takut akan keselamatan Rahul. Pak Inspektur akhirnya tiba di pasar dan mencoba untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Patia dan Daya. Tetapi gerombolan Patia tidak bisa diajak bicara, maka terjadilah perkelahian. Tepatnya pengeroyokan karena Pak Inspektur sendirian, guys. पुलिस यहाँ पर क्या करेगी? गोटियां खेलेगी। Dan akhirnya sampailah Sidhu di pasar. Saat Pak Inspektur di posisi yang sangat genting, tiba-tiba Rahul pun keluar dari tempat persembunyiannya untuk membantu Pak Inspektur. Perkelahian pun selesai dan dimenangkan oleh Pak Inspektur dan Rahul. Patia dan Daya pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Rahul menyerahkan dirinya kepada Pak Inspektur untuk segera dihukum. और आपका क्या? साहब मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। Saat Rahul dan Pak Inspektur ingin berjalan, tiba-tiba Sidhu datang dengan membawa pistol dan langsung menembak Rahul. Rahul tak menyangka anak yang sangat ia sayangi tega melakukan ini. सिद्धार्थ मारुति कांबळे. Sidhu pun menjelaskan jika ia adalah anak dari laki-laki yang Rahul bunuh. कुछ याद आया? Rahul membunuh ayah Sidhu tepat di hadapan Sidhu, ibu, dan para petani. Rahul pun ingat dengan kejadian dan kesalahannya, dan Sidhu pun menembak Rahul untuk kedua kalinya. मर गया कुत्ता। Ayah Rahul segera menghampiri anaknya yang telah terjatuh ke tanah. माफ कर दे।
Patia dan Daya bersorak merasa bahagia karena kematian Rahul. Pak Inspektur pun terpaksa harus menembak mereka karena terlalu berisik. Keesokan harinya, tibalah hari reklamasi Rahul. Ayah memenuhi permintaan Rahul yang terakhir untuk melihat ayahnya tertawa kembali. Dan saat itu juga di hadapan jasad Rahul, ayah pun tertawa. Dan film pun selesai. Dari film ini, kita harus mengambil maknanya teman-teman. Harta tidak dibawa mati. Yang kita butuhkan tanah untuk kuburan kita yang sangat kecil ukurannya. Yang kita bawa sampai kita mati itu adalah amal dan ibadah. Sampai di sini dulu dan ikuti film-film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तुझसे कहा था कि अंतिम वक्त में काम आएगी सिर्फ 6/3